Salam alaikum, bienvenue mes chers élèves dans cette séance d'activité orale. مرحبا بكم أعزائي الأطفال في هذه الحصة حصة الأنشطة الشفهية الوحدة الوحدة الرابعة l'unité didactique 3 l'unité didactique 3 الأسبوع الأول والثاني semaine 1 et 2 عنوان الوحدة le quartier le village الحي le quartier الحي le village القرية je comprends أفهم السؤال الأول quels sont les personnages représentés sur cette image شنو هما الشخصيات الممثلة في هذه الصورة في هذه الصورة sur l'image ou bien sur cette image il y a deux personnages على الصورة كاينين جوج ديال الشخصيات ou bien ممكن نقولوا sur cette image il y a deux filles جوج ديال البنات sur cette image il y a deux filles où sont-ils فين كاينين où sont-ils deuxième question يعني السؤال الثاني où sont-ils فين كاينين où sont-ils elles sont dans un jardin كاينين في واحد الجردة elles sont dans un jardin السؤال التالي que font-elles يعني اش تيديروا les deux filles que font-elles اش تيديروا هاد جوج بنات que font-elles الجواب elles parlent تهضروا بيناتهم à votre avis de quoi parle-t-elle à votre avis de quoi parle-t-elle في نظرك عما يتحدثان في نظرك علاش تيهضروا à votre avis de quoi parle-t-elle الجواب elle parle d'un spectacle de fantasia هذا سميتو spectacle de fantasia يعني حفل ديال التوريضة ولا elle parle يتحدثان هما يتحدثان elle parle d'un spectacle de fantasia لأن هذا هو الجواب غنمشيو دابا للديالوج ديالنا ديال هاد نقرا عليكم التقديم كونتكست يعني الكونتكست من هنا حتى لهنا والديالوج لتحت من أمينة لتحت Amina a assisté à un festival dans son village. أمينة شاركت في واحد المهرجان في قريتها. Elle raconte cet événement à son amie Inès. هي تتعاود هاد الحدث للصديقة ديالها إنس. Elle raconte cet événement à son amie Inès. دابا الديالوج غيبدا. أمينة Hier البارح j'ai assisté أنا شاركت à un joli festival في واحد الفيستيفال زوين dans mon village في القرية ديالي mon أي حاجة ديالي تنقول لها mon dans في mon village يعني قريتي إيناس جاوبتها raconte moi عاودي ليا raconte moi
Amina. J'ai écouté, أنا سمعت, أنا سمعت de belles chansons, de belles, شي حاجة زوينة هي belle, chansons, أناشيد, traditionnelles, تقليدية أو تراثية أو مهم شي حاجة traditionnelle, شي حاجة تقليدية. إيناس يعني هذا جاوبتها. et quoi encore, واش آخر يعني اش آخر. أمينة جاوبتها. j'ai aussi, أنا هذا أيضا aussi أيضا assisté, شاركت, أنا شاركت أيضا حيت الفرنسي صارت تنقدموا هذا قدمنا أيضا على شاركت. أنا أيضا شاركت باللغة العربية. أنا أيضا شاركت à de jolis spectacles في حفل يعني حفل جميل أو احتفالات جميلة ديال الفانتازيا يعني ديال التبوريدة. J'ai aussi assisté à de jolis spectacles de fantasia. أنا شاركت أيضا في احتفالات جميلة للتبوريدة. إذا هذا هو الديالوج اللي عندكم في هذا الأول ديال الدورة الثانية. راه قريت لكم في واحد المقطع في هذا الفيديو بالطريقة المقطعية يعني syllabe par syllabe. نعاودوه نقراوه puis on pose les questions et on répond aux questions. Amina a assisté à un festival dans son village. Elle raconte cet événement à son amie Inès. Amina. Hier, j'ai assisté à un joli festival dans mon village. Inès. Raconte-moi. Amina. J'ai écouté de belles chansons traditionnelles. Inès. Et quoi encore? Amina. J'ai aussi assisté à de jolis spectacles de fantasia. نعاودو غير الديالوج اللي المفروض التلاميذ يحفظوه. Hier, j'ai assisté à un joli spectacle un joli festival dans mon village. Raconte-moi. J'ai écouté de belles chansons traditionnelles. Et quoi encore? J'ai aussi assisté à de jolis spectacles de fantasia. La première question, سؤال الأول. Quels sont les personnages de ce dialogue? شنو هما الشخصيات ديال هذا الحوار؟ Quels sont les personnages de ce dialogue? إذن les personnages de ce dialogue sont شخصيات هذا الحوار هما طبعا أمينة et Inès. Amina و Inès. Deuxième question. À quel événement a assisté Amina? À quel événement a assisté Amina? هنا غنلقاو هنا اش من حدث فاش حضرات أمينة، فاش من حدث حضرات ولا فاش من حدث شاركات. هنا قالت j'ai assisté à de jolis spectacles de fantasie. يعني à quel événement? Les événements sont un festival et des spectacles de fantasie. إذن هكذا قلنا إذن هادو هما لي زيفينمون الأحداث اللي شاركت فيهم أمينة هما هاد المهرجان و هاد الاحتفال ديال الفانتازيا. إذن je vous remercie mes chers enfants. À une prochaine fois, à la prochaine fois, Inch'Allah. Wa salam alaikum.